Saludos, amados hermanos. We greet your brothers and sisters. Tenemos una vez más el privilegio de llegar a Once, su casa once again, we have the privilege to reach you at home por medio de las plataformas virtuales. by this virtual platform. Y ruego a Dios que nos dé la gracia para hablar de este tema I pray that God give us the grace to talk this topic que nos toca que hablar. that we must talk. Para eso quisiera tocar un verso. And for this, I would like to start with a verse. Y dice en Santiago 1:17, We're reading James 1:17. dice acá en la versión Kadosh, In the Kadosh version, toda buena ofrenda it says, every good offering, o toda buena obra de ofrenda all good works of offering, y todo lo perfecto and everything that is perfect viene del Padre, comes from the Father, quien hizo las lumbreras celestiales. who made the celestial lights. En él no hay variación In him there is no variation, ni oscuridad causada por los cambios. nor darkness caused because of the changes. Muy interesante, Now that's an interesting verse. porque está hablando que toda buena dádiva, It's saying that all good gifts, toda buena ofrenda all good offerings viene de parte de Dios. comes on behalf of God. Y aquí me toca que llegar a ver algunos detalles And here I must see some details en cuanto a personas with regards to people que repercutió en su vida lo que hacían ofrendando. where what they offered had repercussion on their lives. A la caída del hombre, At the fall of man, Dios ofrendó God offered para que el hombre no estuviera desnudo y fuera cubierto. so that the man could not be naked, yet he be covered. De alguna manera se tuvo que sacrificar un cordero One way or another, a lamb had to be sacrificed para hacerle ropa a Adán y Eva. to make clothing for Adam and Eve. Y desde entonces Dios nos viene hablando Since then, the Lord is speaking to us en relación a la buena dádiva, el buen regalo. with regards to the good gifts. Entonces quisiera entrar con un versículo acá. So I'd like to start with a verse here. Empecemos a hablar en cuanto a Abraham. Let's talk about Abraham. Hebreos 7, Hebrews 7, el verso 1 y 2. verse 1 and 2. Porque este Melquisedec, Because Melchizedek, cuando habla de Melquisedec, when we talk about Melchizedek, está hablando de una intervención divina it is talking about a divine intervention a un hombre de fe, to a man of faith, a un hombre que Dios llamó, a man that God called, y nos deja una gran enseñanza. and we see a great teaching. Dice que Melquisedec, It says that Melchizedek, rey de Salem, king of Salem, es decir, Jerusalén, in other words, Jerusalem, era rey, he was a king, sacerdote del Dios Altísimo, priest of the all high God, rey y sacerdote, king and priest, el cual encontró a Abraham in which he found Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes. when he returned from the battle of the kings. Y se encarga Melquisedec Then Melchizedek is in charge of de bendecir a Abraham. blessing Abraham. Y Abraham And Abraham entregó el diezmo gave the tithe del despojo o de aquello que se había adquirido en la batalla. of the spoils of war. Ahora, curioso, ¿qué motivó a Abraham a entregarle el diezmo? Now let's see what motivated Abraham to give this tithe. De alguna manera entendió One way or another, he understood que el que estaba ahí era un sacerdote that the one that was there was a priest que participó en relación a Abraham. that participated in connection with Abraham. Ahora, dice acá Now it says here que en cuanto a Melquisedec, that in regards to Melchizedek, representa o significa rey de justicia. now it means king of justice. Y si hablamos de Cristo, Cristo es el rey de justicia. If we talk about Christ, Christ is the king of justice. Luego también significa rey de Salem, It also means king of Salem, rey de paz. king of peace. Entonces lo menciona 3 veces en relación a ser rey. So 3 times he's mentioned as to being a king. Ahora, ¿por qué fue que dio? Now, why did he give? ¿Y por qué es que está escrito quién era Melquisedec? Why is it written who Melchizedek was? De alguna manera hubo un diálogo One way or another, there must have been a dialogue, y quedó registrado lo más importante. and whatever was most important was registered.
para que nosotros, ahora que estamos en el Señor, so that we now who are in the Lord logremos ver sombras de lo que sucedió en el pasado manage to see shadows as to what happened in the past. y que ahora nos hacen ver o darnos revelación en el presente. And we can now see or receive revelation of the present. Ahora, dice en Hebreos 7:8, Now it says in Hebrews 7:8. y aquí está hablando de hombres y está hablando de Dios. Here it's talking about men and it's also talking about God. Y cuando me refiero a Dios me estoy refiriendo a Cristo. When I refer to God, I'm also referring to Christ. Y dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, Now on this side, surely mortal men receive the tithe. pero ahí lo recibe uno But over there, one who de receives it, quien da testimonio de que vive. one who gives testimony that he lives. Básicamente, en relación a Cristo, Basically, in connection with Christ, es llamado a un nivel mayor que Melquisedec. he is called to a greater level than Melchizedek. Es decir, que cuando diezmamos a Dios le damos. In others, when we're tithing to the Lord. Hay personas que se cuestionan mucho en cuanto a el diezmo. There are people who question themselves a lot in regards to the tithes. Sin embargo, dice que si somos hijos de Abraham, However, the word says if we're children of Abraham, las mismas obras que Abraham tenía tenemos que hacer. then we should do the works of Abraham. Y este ofrendó y diezmó. Now he gave an offering and he tithed. Ahora nosotros tenemos a Cristo, Now you and I, we have Christ, que es Rey de paz, who is King of peace, Rey de justicia. King of justice. Él es nuestro Salvador. He is our Savior. Y qué lindo entender que como consecuencia de la fe, How nice to understand that as a consequence of faith. nos toca que expresar nuestra gratitud dándole a Dios lo que es de We Dios. are to express our gratitude, giving to God what belongs to God. Quiero hablar algo en cuanto a las ofrendas I want to speak in regards to the offerings que desatan that unleash o repercuten en bendiciones. or have repercussion of blessings. Hay cosas que nosotros damos, There are things that we give, pero damos de lo que Dios nos ha dado but we give from what God has en given una us expresión de gratitud. in an expression of gratitude. La manera de el tiempo antiguo. In the old times, Había tantas casas, un pueblo grande, there were so many homes, a big nation. y había templo, There was also a temple, pero no donde la gente podía congregarse. but not where people were able to congregate. Este templo era un punto de contacto This temple was a point of contact donde subía cada uno del pueblo where everybody would come from the people a llevar su ofrenda, to bring their offering, llevar su aportación, to bring their portion. porque era lo que Dios había establecido. It's what God had established. Es decir, que era un trato de conciencia individual. So it was an individual treatment of conscience. Por eso dice Dios que el que dé This is what God says, he who gives no lo haga de mala gana. should not do it with a bad attitude. Dios ama al dador alegre. For God loves the cheerful giver. Es un desprendimiento de gratitud. It's to disconnect yourself with gratitude, Y básicamente en este tiempo que vivimos, especially these times we're living, ya que somos bendecidos por Dios, because we're blessed by God, podemos honrar al Señor con nuestros we bienes. can honor the Lord with our wealth. Ahora, nos toca que ir analizando un poco. Now we need to analyze things a bit. El profeta Isaías The prophet Isaiah menciona algo, mentioned something. 55:10, Isaiah 55:10. porque como la lluvia y la nieve Because like the rain and the snow descienden del cielo. descend from heaven, Estamos hablando que toda buena dádiva y don perfecto desciende de it's Dios. saying that every good gift descends from God. Y no regresa sino después de haber saciado la tierra. It does not return unless the land has been satisfied. Está diciendo que Dios envió la lluvia It's saying that God has sent the rain, y que lo que viene a hacer and what is coming es a saciar is to satisfy la tierra. the land. Y esto nos habla en cuanto a la humanidad. Now this talks about humanity. Y hace esa bendición Now that blessing, que venga a germinar it brings it to germinate por causa del agua. because of the water. Que esta bendición provoca que venga a producir esa tierra This blessing provokes the land to produce, y que pueda haber semilla. and it brings seed. Ahora, si hay semilla, quiere decir que hay fruto. Now if there's seed, there must be fruit. Nosotros necesitamos las lluvias de Dios, See, we need the rain from God, cada una de ellas. each one of them. La lluvia temprana, la lluvia tardía The early rain, the latter rain, y toda lluvia intermedia. and every intermediate rain.
que repercute en bendiciones. which has repercussion of blessings. Nosotros necesitamos que Dios envíe su lluvia, See, we need God to send his rain, que las fuentes del cielo se abran. that the fountains from heaven open. Dice Malaquías, Malachi says this, que probemos en esto al Señor. that we test the Lord in this. Si Él no abre las compuertas del cielo If he does not open the compartments of heaven y derrama bendiciones, and he poured blessings, lo está relacionando a esta lluvia he is connecting it with this rain que desciende de Dios. that descends from God. Qué lindo que nosotros recibamos toda clase de bendición. How nice that we receive all types of blessing. Qué lindo que nuestra vida sea bendecida, contemos con la fidelidad de Dios. How nice that our life be blessed and we count on the faithfulness of God. Pero también se expresa nuestra gratitud a Dios. But we also express our gratitude to God. Nuestra fidelidad es diezmar. Our faithfulness is also tithing. Nuestra ofrenda es gratitud. Our offering is gratitude. Todo el pueblo tenía que caminar largas distancias See, all the people of God had to walk long distances para llevar su ofrenda y su diezmo al lugar indicado. to bring their offering and their tithe to indicated place. En este tiempo nos ha tocado utilizar los recursos In this time, we have managed to use the debido al tiempo resources que se vive. because of the times we're living. Y cada quien puede ofrendar y diezmar. And each one can offer and tithe. Claro que hay que hacerlo en el lugar donde te congregas, Of course, you should do it in the place where you are congregating, en la casa que te da de comer, in the house that feeds you, que te alimenta a través de la palabra. that feeds you spiritually. Y cuando tú das, And when you give, eso repercute en bendiciones para ti y para tu casa. that has repercussion of blessings for you and your home. Está diciendo que esta lluvia It is saying that this rain que hizo que florecieran plantas, that made plants flourish, que producieran made them y produce, hubiera semilla, to give seed. le da, al que siembra le da pan. Now to the one who plants it gives him bread. Entonces nos toca que sembrar. So therefore we need to plant. Y como consecuencia hay provisión de pan. And as a consequence, there's a provision of bread. Entonces repercute esto en bendiciones del hogar, So this is a repercussion of blessings for our home. bendiciones en la familia. Blessings in the family. La mejor ofrenda The best offering ha sido el sacrificio de Cristo Jesús. has been the sacrifice of Christ Jesus. Ofrendó el Padre a su Hijo The Father offered his Son para el bienestar nuestro. for our well-being. La mayoría de fiestas que se hacían en Israel, The majority of the feasts that were done in Israel, todas reflejan un nivel de ofrenda, they all reflect a level of offering. que el pueblo era agrícola Now the people were agriculturists, y cada quien llevaba de la manera en que Dios lo bendecía. and everybody would take in accordance to the blessings that God would give them. Veamos ese texto. So let's read this verse. Deuteronomio 16:10. Deuteronomy 16:10. Dice acá que hay que celebrar fiesta. It says here that we are to celebrate a feast, La fiesta de Pentecostés. the feast of Pentecost. Y curiosamente Pentecostés va relacionado al mover del Espíritu. Now Pentecost is connected with the movement of the Spirit. Cuando se realizó la fiesta de Pentecostés, When the feast of Pentecost was realized, paralelo a eso se dio el derramamiento del Espíritu, parallel to this was the pouring of the Spirit. que era el regalo de Dios That was the gift of God. una vez más. Once again, Aparte de darnos a Cristo, not only did he give us Christ, nos ha dado al Espíritu Santo he's given us the Holy Spirit para que seamos bendecidos. so that we can be blessed. Otra vez, que la planta germine, Again, that the plant be germinated, produzca that it produce, y haya semilla. and there be seed. Es decir, que el que está en Cristo That means that who is in Christ lleva mucho fruto. has much fruit. Es la bendición que tenemos en Dios. That's the blessing that we have in God. Ahora, dice acá Now it says here que esta fiesta se celebraba that this feast was celebrated con suficiente ofrenda, with enough offering. es decir, expresión de gratitud. In other words, expression of gratitude. Ofrenda An offering que venía de las manos de ellos. that would come from their hands. Dice, es algo de lo que tú ya apartaste. It's something from what you've already separated. Entonces cada quien debe dar So each one is to give como ha propuesto en su corazón. as they have purpose in their heart. Ahora dice acá, esto es de acuerdo Now it says here this is in a accordance como Jehová tu Dios to how the Lord your te God haya bendecido. has blessed you. Entonces, nuestra ofrenda So therefore our offering va relacionado a cómo Dios te está bendiciendo. is relative to the way God has blessed us. Ahora contamos con recursos Right now we have resources, a través de vías electrónicas electronic ways,
llevar nuestra ofrenda y nuestro diezmo. to give our tithes and offerings. Dios permanece fiel. See, God is faithful. Si tú eres fiel para la casa de If Dios, you're faithful for the house of God, Dios es fiel para tu casa. God will be faithful with your house. El principio bíblico es este: The biblical principle is this: dad give, y recibiréis. and you shall receive, Y vas a recibir buena medida, and you shall receive good measurement, medida abundante, an abundant measurement, medida rebosante. stirring Porque a measurement. la manera que tú mides, Because the way that you measure, esa ya es la actitud de tu corazón. now that's the attitude of your heart. Así se te mide Like that, you shall be y aún measured, Dios te da un tanto and más. God will give you even more of a portion. Entonces, la actitud So therefore, the attitude de dar a Dios of giving to the Lord, lo que corresponde del Señor. what corresponds of the Lord. Dice acá en Crónicas 21:26, Here it says in 1 Chronicles 21:26, David edificó ahí un altar al Señor, David built an altar for the Lord. un hombre conforme al corazón de Dios, This is a man with a heart for God, y ofreció ofrenda and he made an offering de paz. of peace. Era una actitud de gratitud. It was an attitude of gratitude. Invocó, se puso a orar He invoked, he al prayed Señor, to the Lord, y el Señor respondió con fuego desde el cielo. and the Lord responded with fire from heaven. Es decir, que lo que se hizo en la tierra In other words, what was done on earth estaba repercutiendo en el cielo y Dios estaba bendiciendo. was having repercussion in heaven, and the Lord was blessing. Y el fuego cayó sobre el altar del And holocausto. the fire fell over the altar of the offering. Veamos a Cornelio. So let's look at Cornelius. Se dice de él It's said que about sus Cornelius ofrendas subieron como algo grato, de olor grato delante de Dios. that his offerings were a pleasing aroma to the Lord. Es decir, que lo que aquí uno entrega So what we give in here repercute delante de Dios has repercussion y before Dios God, nos bendice. and God blesses us. Que nosotros no retengamos lo que es de Dios, That we not retain what belongs to God. no que le demos al Señor lo que es de Él However, that we give to the Lord what belongs para to the Lord, ser bendecidos. so that we can be blessed. Veamos aquí algunas personas que ofrendaron. So let's look here in regards to people who gave an offering. La ofrenda de David, The offering of David de su tesoro particular personal, from his personal treasure. ofrendó. He offered. Esa ofrenda tenía un propósito: That offering had a purpose, para hacerle casa al Señor. to build a home for the Lord. La consecuencia, Now the consequence of this o de la offering, manera que repercutió o desató the bendición, way it unleashed or a repercussion of blessing, Dios le dice God says que él iba a hacer casa a David. that he was going to build a house for Se David. preocupó en la casa de Dios So he was concerned about the house of God, y la bendición repercutió en la casa de David. and the repercussion was a blessing in the house Es of decir, que David. Dios no se queda con nada. So therefore, God stays with nothing. Cuando tú das con gratitud, When you give with gratefulness, el que te ve en secreto the one who sees you in secret te premia en will público. reward you in public. Hay varios casos relacionados a esto. There are many cases just like this. La ofrenda de Ana. The offering of Hannah, Dio a su hijo, she gave her son. se despojó She disconnected herself from sin her son haber recibido todavía lo que pedía. without having received what she had. Ofreció Asked. algo en fe, She gave something by faith, esperando que iba a recibir esa bendición. waiting to receive that blessing. Es decir, que el propósito de ella era dar fruto. See, her purpose was to give fruit. Era estéril. She was sterile. Como consecuencia Now, as a consequence o beneficio de esa or ofrenda, benefit of that offering, le quitan la aflicción, they take away her le affliction, quitan la they tristeza, take away her sadness, y Dios envía un regalo and grande. God sends a great gift. Le concede como hijo She allows her to have as a al son profeta Samuel. the prophet Samuel. Es decir, que lo que hacemos tiene consecuencia. So therefore, what we do has consequences. Es decir, que se mueven los ámbitos espirituales. In other words, the spiritual atmospheres are moved. Lo que nosotros hacemos What we do desata bendiciones en el cielo. unleashes blessings in heaven. Veamos a Abigail, Let's look at Abigail, una mujer. a woman. Ella ofrenda con propósito. She gave an offering with purpose. Fue muy inteligente She was very smart. y se alegró al hacerlo. She rejoiced when she did this. ¿Por qué ofrendó? Why did she give an offering? Fíjese que con su ofrenda detuvo un juicio See, with her offering, she held the que judgment se había decretado sobre su casa. that was decreed over her home. Pero ese desprendimiento de gratitud But that unleashing of gratefulness paró el juicio. stopped the judgment in her home. Consecuencias. Consequences. ¿O cómo repercutió? How it had repercussion. Veamos que el rey David la desposa, la toma como su esposa. We see that David then beweds her.
vino a ser esposa del rey. She later became David's wife. Entonces hay cosas que nosotros hacemos So there are things that we do que repercuten. which have repercussion. Es decir, que lo que tú haces, So therefore what you do, Dios nunca se queda con eso, see, God does not stay with that. no que desata tras de eso sus Behind bendiciones. that, he'll give his blessings. Hasta un vaso de agua tiene recompensa. Even a cup of water has his reward. Y qué bueno hacerlo con gozo, con alegría. How good to do it with joy, with happiness. La ofrenda de Ornán. The offering of Ornan. Esto es muy interesante. Now this is interesting. Ofrenda un terreno. He offers a land. ¿Cuál era el the threshing propósito? floor. What was the purpose? Parar una plaga. Was to stop a plague. Se había desatado una plaga en Israel. The plague had come to Israel. Y ofrendó el terreno para que ahí se presentara un sacrificio. He offered the threshing floor so they can give a sacrifice. La consecuencia, The consequence, es decir, que en ese lugar se edificó un altar, in that place was an altar edified, casa de Dios. house of God. Y con este sacrificio se detuvo la plaga. And with this sacrifice, the plague was stopped. Es decir, que hay ofrendas So therefore, there's offerings que tienen motivo. that have a motive. Aquí cesar un momento difícil. So here, a difficult moment stopped. Hay ofrendas que desatan bendiciones. There are offerings that unleash blessings. Hay bendiciones espirituales, There are spiritual blessings, bendiciones materiales. material blessings. Pero ser librado de una plaga, qué bendición. But to be freed of a plague, that's a blessing. Todo lo que hagas va a repercutir. Everything that you do will bring some sort of repercussion. Por eso la importancia de ser agradecidos. This is why this is important of being grateful. La Biblia nos dice, ustedes deben de ser The Bible agradecidos. says you should be grateful. Y esa gratitud se presenta en tus dádivas. And that gratefulness is presented also in your gifts. Tú eres una oveja. You're a sheep. Y como oveja, And as a sheep, lo que produce una oveja es lana. the sheep produces wool. Es decir, el bien So in other words, the que wealth sirve en la casa pastoral, that is given in the pastoral la home, casa de Dios. the house of God. Lo que hagas va a repercutir. What you do will have repercussion. La Biblia dice en Malaquías The Bible says in que Malachi se abren ventanas, that windows are open, se abren compuertas that compartments are open, de bendición. compartments of blessing. Veamos la ofrenda de Pablo. Let's see the offering of Paul. Da una ofrenda generosa, He gives a generous offering. es decir, con liberalidad, libertad. In other words, he gives it freely and willingly. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Para ayudar a gente necesitada. To help the needy. Es decir, que se despojó In other words, he disposed of para ayudar a hermanos en la fe. so that he can help people in the faith. ¿Qué consecuencias tuvo? What consequences did he have? Dios lo enriqueció God enriched him en todo. in everything. Es decir, que Dios es el que bendice. See, it is God who blesses. Qué bueno ofrendar nuestra vida como sacrificio How good it is to offer our lives as sacrifice en obediencia al Señor. in obedience to the Lord. Sin embargo, hay cosas que tienen que ver con lo económico. However, there's something that have to do with our finances. Cuando tú ofrendas, When you give an offering, estás ofrendando vida. you're offering life. ¿Por qué? Porque por horas de trabajo te pagaron Why? Because you worked for those hours y te desprendes de lo que te pagaron por ese tiempo. and you give your time for what they paid you Estás ofrendando vida. for. You're offering life, part of your Cristo life. ofrendó toda su vida Christ offered his entire para life bendecirte, to bless you, bendecir tu familia. to bless your home. Toda buena dádiva desciende de Every Dios. good and perfect gift comes from God. Dice Levíticos Leviticus says, 9:24. Leviticus 9:24, Emanó fuego de la presencia de Dios fire came from the presence of God, y consumió la grasa del holocausto and it consumed this offering completamente que estaba sobre el altar. completely, which was over the altar. Cuando lo vio el pueblo, When the people saw it, es decir, se rindió en alabanza, they began to se worship. postraron. They bowed down. Es decir, que vieron cómo Dios intervino So they saw how God's intervention came y recibe una ofrenda to dada a él. receive the offering. Repercutió en gozo, It had repercussion of joy, en cantos de alegría, in songs of happiness, en expresión de gratitud. in expressions of gratitude. Hay ofrendas que nos van a bendecir. Their offerings are going to bless us. Dios se va a encargar de bendecir tu vida. God will be in charge of blessing your life. Ahora, el profeta Joel habla algo Now the prophet Joel says something. y habla algo que tiene que ver con nosotros. Now this is something that has something to do with us. No se trata solamente de una actitud. See, it's not just an attitude. Y dice acá, rasguen sus corazones. It says here, tear your hearts.
no sus vestidos. not your dresses. Normalmente la gente rasgaba sus vestidos Normally, people would rip off their clothing, expresando arrepentimiento, expressing some sort of pero repentance. Dios más bien quería algo que fuera de corazón. But God wanted something from the heart. Más bien vuélvanse a Jehová su He Dios, says, return to the Lord your God, porque Él es un Dios de misericordia. because he is a God of mercy. Entonces cuando tú te vuelves, ofrendas tu vida, So when you return, you offer your life. Dios aplica la misericordia, God applies mercy. se compadece de ti. He has mercy on you. Y gracias a Dios por esa paciencia And thank God for that patience y la abundante bondad de Dios. and the goodness of God. Esto para juicios. This stops Cuando judgment. te devuelves con tu corazón, When you return yourself with all your heart, aún detiene el mal que pensaba hacer. even the evil that he was going to do. ¿Quién sabe si va a desistir Who knows if he's going to y resist tenga misericordia de nosotros? and have mercy on us Cuando nos volvemos de corazón when we return with all our hearts. y Él deje bendición. And then he allows blessing, En lugar, Él os dé una ofrenda. that he give us an offering. Está hablando de ofrenda de Dios, It is an offering of God. es decir, ofrenda vegetal y líquida. In other words, a vegetable and liquid offering. Si hablamos de lo vegetal, If we talk about what the vegetable podemos offering, hablar del trigo, we could talk about wheat que habla de la palabra de Dios. that talks about the word of God. Podemos hablar de la cebada, Could talk about barley, que habla de los milagros. talks about the miracles, Ofrenda líquida. or liquid offering. Aquí puede haber miel, Here there can be honey, que es revelación. which is revelation. Puede haber leche, There could be milk, que es palabra. which is word. Puede haber vino, There could be que wine, es gozo. which is joy. Puede haber There aceite, can be oil, que es unción. which is anointing. Es decir, que pueden venir y puede enviar el agua. And he can also send the water. Es decir, que hay varias ofrendas. So there are many offerings. El agua servía de bendición para los cultivos. The water was also a blessing for the farmlands. Entonces, de la manera en que Dios bendice So as the Lord blesses a nivel vegetal y líquido, at the vegetable and liquid level, cada uno pueda ofrecer each one can offer ofrenda al Señor. an offering to the Lord. Está diciendo que Dios en su misericordia It's saying that God in his mercy bendice. blesses. Y qué bueno que nuestra actitud sea de ser un corazón agradecido. And how good that our attitude is that we have a grateful heart. Hay cosas que nos hacen analizar nuestra vida. There are things that make us analyze our lives. La vida es fugaz Life is so short, y de la tierra nada podremos sacar. and there's nothing we're going to be able to take with us. Cuando uno llega a un momento de definición When you come to a moment of definition donde no sabes si va a vivir o va a morir, where you don't know if you're going to live or you're going to die, ¿qué uno va a hacer? what are you going to do? Es decir, que lo que tú llevas contigo, In other words, what you have with you, tu patrimonio, all your belongings, es qué hiciste con tus horas de trabajo. what did you do with your work? ¿Qué es lo que tú tienes de Dios o no tienes? What is it that you have or lack from God? Es decir, que si tu vida es una ofrenda a Dios, So therefore, if your life is an offering to God, tiene que haber horas que marcaron la diferencia. there must be hours that mark the Que difference. estabas invirtiendo tu tiempo en Dios, You were investing your time in God, ofrenda de vida. an offering of life. Qué lindo que Dios te bendiga How nice that the Lord may y bless ruego you. que te bendiga And I pray that He bless you con ofrendas vegetales with vegetable líquidas. offerings and liquid offerings. y que repercuta en grandes bendiciones. And may they have a great repercussion of Pero blessings on toca you. que ser agradecidos. But we must be pleased. La ofrenda de cereal, Now we see the cereal offering es as well, decir, ofrenda vegetal, or a vegetable offering. se presentaba en el altar de Dios. It was presented in the altar of God. Esta ofrenda This offering nos deja ver a Cristo allows us to see Christ en una operación de santificación y consagración. in a task of sanctification and consecration. Si hablamos de harina, If we speak about flour, Jesucristo es el grano Christ is the grain o el pan, or the bread. el grano que murió para dar mucho fruto. The grain that died to El give pan much que fruit, descendió the del bread that cielo. descended from heaven. Si hablamos del aceite, If we speak about the oil, representa la acción del Espíritu Santo. it represents the action of the Que Holy Dios te Spirit. bendiga con ofrenda May líquida, the Lord bless you with the liquid Aceite. offering, oil, la buena dádiva de the good Dios. gift of God. También en esa ofrenda vegetal está el incienso, Now here we also see the incense que representa nuestra expresión that de represents our gratitud, expression of gratefulness, de adoración. of worship. Cristo ha sido la mejor ofrenda en el Christ altar. has been the best offering in the altar, Aroma fragante al Señor, fragrant odor to por the medio Lord, de la cual Dios perdonó. by which the Lord forgave. También la sal Also the salt. tenía que ver parte en estas ofrendas. It had also to do with these offerings. Es decir, que Cristo
In other words, Christ vivió una vida en santidad. lived a life in holiness. La sal se utilizaba para purificar. The salt was used to purify. Ese era el simbolismo. That was symbolic. Entonces nos toca que ver So we must see aquí cosas interesantes. interesting things here. Habían ofrendas líquidas They were liquid offerings presentadas en el altar. that were presented in the Se altar. derramaban. They were poured. Y aquí menciona que se derramaban más de 2 litros de vino en el altar. And here we see that there was being poured more than 2 liters of wine in the altar. Era una ofrenda quemada, It was a burnt offering, una ofrenda encendida. an ignited offering. Y esto era de olor agradable para Dios. This was a pleasing smell to the Lord. Entonces vemos que se presenta en gratitud de lo que se recibe. So we're presenting gratitude what we receive. Ahora, hay cosas que podemos ver en Jesús. There are things that we can see in Jesus. Cristo Jesús ofrendó sus lágrimas Christ Jesus offered his tears con grandes lágrimas y ruegos, with great tears and sus supplication. oraciones delante de His Dios. prayers before the Lord. Cristo ofrendó su vida, Christ offered his life, su cuerpo, his body, su sangre, his blood para sacrificio agradable delante de for a Dios. pleasing sacrifice before the Lord. Se presenta a Él presentando su sangre He presented his blood para favor y bendición de muchos. for our favor. Ofrendó su cuerpo, He offered his body, un cuerpo que fue herido, a lastimado. body that was wounded, hurt. Es decir, que pagó el precio In other words, he paid the de price la culpa del pecado. of the guilt of sin. Nos sustituye. He Es substituted us. decir, que Cristo representa muchas ofrendas So Christ represents many offerings en todos los requisitos de la ley. in all the prerequisites of the law. Ahora, si Él se dio Now he gave himself totalmente por ti, completely for you. ¿cómo no nos vamos a entregar nosotros? How are we not going to give ourselves as well? ¿Cómo nosotros no vamos a darle a Dios lo que es de Dios? How are we not going to give to God what belongs to Nos God? toca que honrar a Dios con lo que es de Dios. We are to honor God with what belongs to him. Tienes que diezmar en la casa que te congregas. You are to tithe in the church you belong to. Ofrendar en la casa You que are to te give offerings congregas. in the church that you belong to. Yo menciono esto. I mentioned this. Yo no voy a ir a comer a Pizza Hut I'm not going to go eat in Pizza Hut y pagar en McDonald's. and pay in McDonald's. Uno paga en el lugar que come. See, you pay where you're fed. Entonces, si tú eres parte de una casa So if you're part of a worship home y tienes un pastor, un ministro que te and you ministra, have a pastor, a minister who feeds you ahí es word, donde te toca que llevar tu ofrenda y tu it is diezmo. there that you need to take your tithes and your offering. No es que tú digas voy a mandar mi diezmo a los necesitados. It's not up to you to do what you want with your tithe, send No. it to the needy. El diezmo es de Dios. No, the tithe belongs to God. Tienes que llevarlo al alfolí. You have to bring it into the offering ¿Quieres plate. ayudar a un You necesitado? want to help a needy? Camina una mía Well, extra. walk the mile extra. Despójate de algo You could let y go of something bendice a and otro. bless that person. Que esa ofrenda va a subir como aroma fragante That will delante also del be a Señor. pleasing offering to the Lord. Las ofrendas The offerings desatan bendiciones. unleash blessings. Nos toca que recordar que la ofrenda desata We bendición. must remember that the offerings unleash Está blessings. hablando el profeta Joel The prophet Joel is speaking. y dice, toquen trompeta en el monte Sión. And he says, blow trumpet in Mount Zion. Habla de un llamado al pueblo. It is a calling to the people. Convoquen al pueblo. Invoke the people. Hay que consagrarse, hay que ayunar. We have to fast. We have to consecrate ourselves. Reúnan al pueblo de Dios. Bring the people of God. Hay que purificarlo. We must purify them. Reúnan ancianos, a niños, Gather elders, children, niños de pecho, children who are still breastfeeding. que hasta los que recién casados salgan de su habitación nupcial. Even the newlyweds are to come out of their beds. Ahora, aquí era ir a presentar nuestro corazón como una ofrenda delante de Dios. Now this was to present our hearts before the Lord. Like an Hay que offering. dar también fruto de labios We also to give fruit of lips que confiesan el santo nombre del Señor. that confess the holy name of the Lord. Es decir, que hay muchas maneras en que nosotros ofrendamos. So there are many ways that we offer. Y hay instrucción en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, There's instruction in regards to the tithes and ofrendas the de offering, gratitud que se offerings presentan of delante gratitude del that are Señor. presented before the Lord. Proverbios 3:9 Proverbs 3:9. dice Dios, God says, dice esta palabra, this word says, honra a Jehová. honor the Lord. ¿Cómo lo vas a How are honrar? you going to honor him? Con tus bienes. With your ¿Cómo lo wealth. vas a honrar? How are you going to honor him? Con tus primicias. With your first fruits.
¿Cómo lo vas a How honrar? are you going to honor him? Con tus frutos. With your fruits. Y esto repercute otra vez en This, bendición. this will have repercussion of blessing in you. Dones de bendición. Gifts of blessings. Es decir, algo que tú das y repercute en bendición para ti. Something that you give and has repercussion of blessing on you. De la manera en que tú mides, As you measure, así serás medido. so shall you be El measured. principio es dad The beginning is give, y se os dará. and you shall be given. Y Dios da buena medida. And God gives a good measurement. Está diciendo que Dios va a desatar como consecuencia del que le honra It's saying that God is going to unleash a consequence to those who honor him, para que sus graneros, so that their tus vineyards, their depósitos, deposits, se llenen de abundancia. be full of abundance. Está diciendo que como consecuencia de la ofrenda, It's saying that a consequence of the con offering, que honras a Dios, Dios te bendice as you honor God, God blesses you, y se desata abundancia. and then abundance is unleashed. También dice que los lagares It also says that the van a storage rebosar places de vino. will have wine. Está diciendo Dios que grano God y is saying vino. that grain and wine. Y básicamente aquí está representando la comunión con Dios. And here we see the communion with God, El pan, the bread que representa a Cristo. that represents Christ, El vino, the wine que representa la sangre del that Cordero. represents the blood of the Lamb. Básicamente es una comunión con Él. Basically, it is a communion with Him, Que seas dadivoso. that you be giving. Este texto es muy interesante. This is an interesting verse. Proverbios 11:24. Proverbs 11:24. Hay quien da, reparte. There's that person who gives, distributes. Y como consecuencia Dios le añade más. And as a consequence, God, the Lord gives more. Pero hay personas But there are people, que no le dan a Dios lo que es de Dios. these people don't give to God what belongs to God. Hay quienes There are those retienen who retain, indebidamente. they Es decir, should que not. toman You know, they take. y al tomar esto no es lo que corresponde. It is not what corresponds to them. También tiene consecuencia. That also brings a El consequence. que retiene lo que tiene que dar The one who retains what they are to give acaba en escasez. will have scarcity. Pero qué lindo que tu alma sea bendecida. But how nice that your soul be blessed. Dice Dios, The Lord says, la persona, el alma the generosa, person, the generous soul que tiene libertad para dar, that has freedom to give será prosperada. shall be prosperous. Y el que sacia a otros And the one who satisfies others también será saciado. shall also be satisfied. Está hablando de tu relación en generosidad para con Dios It is talking about your generosity with God, y de la actitud donde tú bendices a otros. the attitude where you bless others, Pero también Dios te bendice a but ti. also God is blessing you. Nos toca que aprender a dar. We need to learn to give. A Dios hay que darle lo mejor. See, we need to give the best to God. Dios nos dio lo mejor. God gave us the best. Entonces damos de lo mejor para el mejor. So we give the best for the best. Honramos al Señor con nuestra ofrenda, We honor the Lord with our offering, con nuestros diezmos. with our tithes. Y vamos a evidenciar o experimentar la fidelidad de Dios. We're going to experiment the faithfulness of God. Hebreos 11:4. Hebrews 11:4. Y habla de una ofrenda It talks about an offering por la fe. by faith. Es decir, que lo que se hace con fe. It knows whatever we do by faith. Abel Abel, dice, por la fe It says- ofreció Abel it says by faith Abel offered un sacrificio superior. a superior sacrifice. Entonces está diciendo que hay ofrendas superiores So there are superior offerings, y Dios lo ve. and God sees that. Un ejemplo, An example, viene el Señor y se para donde están ofrendando. the Lord stands in the offering plate, Y viene Jesús y se voltea a sus discípulos and he's looking at his disciples, y les dice, and he tells them, muchos han dado de los que les sobra. many have given from their abundance. Él estaba viendo la actitud y el corazón. He was looking at the attitude in their hearts. Esta mujer Now this woman, de su escasez dio. from her scarcity, she gave. Es decir, que pasa lo mismo en los altares. That means the same thing happens in the altars. Dios veía la ofrenda God was seeing the offering, y veía el corazón. and he was looking at the heart. Que Dios se agrade de la actitud que tenemos May the Lord be pleased with the attitude that we en have cuanto a darle gracias a Dios. in regards to giving thanks to the Lord. Ahorita es un tiempo que la iglesia tiene necesidad Now it is a time the church has necessities, y te puede usar a ti o va a utilizar a alguien más. and the Lord can use you or he can use somebody else. Pero Dios permanece fiel para con su casa. But God is faithful with his house. Si Dios está bendiciendo, If God is blessing, la ofrenda superior the superior es offering aquella que tiene una motivación correcta. is the one that has the right motive. Ahora,
Dice que por esa ofrenda Now it says that because of this offering, recibió testimonio he received testimony de su rectitud. of his righteousness. Quiere decir que ofrendando, In other words, by offering, Dios vio la rectitud de su corazón en God saw the ofrendar righteousness of his heart, y fue declarado justo. and he was declared just. Es decir, que Dios mismo aprobó su ofrenda, su In other don, words, God himself approved his offering. por su fe. By his faith, Estando muerto, being dead, todavía la palabra habla de él. still the word speaks about him. Es decir, la actitud con que damos. It knows the attitude in which we give with. Si Dios te pide, If God asks, hay que darle lo que es de él. we must give to the Lord what belongs to the Lord. Que no retengamos lo que es del We Señor. should not retain what belongs to the Lord. Cada día tiene su propio afán. Every day has their own toil. Y Él es el que bendice el pan de cada día. Now it is God who blesses the bread of each day. Es decir, Jehová Jireh. In other words, Jehovah Jireh. Por medio de Dios Through God, tenemos toda clase de bendición. we have all types of gifts. Tenemos a Dios por proveedor. We have God as our provider. Por eso en la actitud que damos, That's why in the attitude that we give, de igual manera Dios te da y un tanto más. in the same way God gives you and even a little more. David amaba la casa de Dios. David loved the house of God. Y porque su corazón estaba en Dios y en la casa, And because his house was in the Lord and in his house, ofrendó para la casa. he gave an offering for God's Dios house. lo vio God saw that y Dios lo bendijo. and God blessed him. Entonces las ofrendas repercuten en So bendición. therefore the offerings have repercussion of blessing. Que Dios bendiga la actitud de tu corazón. May the Lord bless the attitude of your heart. Porque amas a Dios. Because you love God. Dios dijo que te amaba. God said he loved you. Pero no solamente lo dijo, But he didn't just say it. lo demostró He showed it, entregando una ofrenda. giving you an offer. Te Giving an offering. entregó a Cristo Jesús. He gave you Christ Jesus. Y por medio de Él And through him, tienes toda clase de bendición. you have all types of blessings. El que tiene a Cristo, The person who has Christ, juntamente con Él, tiene joining todas with las him, has cosas. all things. Es decir, que Dios te ha bendecido y te bendice. So God has blessed you and will Dios continue permanece blessing you. fiel. He is faithful. Él no se puede negar a sí He mismo. cannot deny himself. Y Dios va a ser tu proveedor. God shall be your provider. Pero hay que mantener una actitud de compromiso con Dios, But we have to maintain an attitude of commitment with God. dándole al Señor lo que es de Él. Giving to the Lord what belongs to the Lord. Qué lindo cuando Dios nos bendice. How nice when God blesses us. Hay cosas que Dios hace. There are things that God does. A mí me ha impresionado. I've been impressed. Dios hasta contesta anhelos o deseos que tú tienes God even gives you desires that you have. y te utiliza personas para bendecirte. And he uses people to bless you. Es decir, que a veces pasa que con una mano uno está dando Sometimes with one hand you're giving, y con la otra estás and recibiendo. with the other hand you're receiving. Porque Dios no se queda con nada. Because God does not stay with that. Dios ama y bendice al dador God alegre. loves and blesses the cheerful giver. Dice Dios, God says, por medio de Pablo en Efesios 5:2, through Paul in Ephesians 5:2, condúcete en amor. walk in love. Y te compara con Cristo. It compares you with Christ. Mi conducta My conduct tiene que ser en una actitud de amor. has to be in an attitude of love, Lo mismo que Cristo. just like Christ. Él nos ama, He loves us. nos amó, He loves us. se entregó He gave himself for us. a sí mismo para ser sacrificado Himself to be sacrificed por nosotros. for us. Esa entrega That rendering fue una ofrenda y sacrificio agradable a Dios. was an offering and sacrifice pleasing to the Lord. Es decir, que si Él se entregó, If he gave himself, ¿cómo te va a bendecir tú con todas las cosas? how is he not going to bless you along with all things? Pero dice que te debes de conducir igual que Él. But it says that you are also to be like he is. Entonces, porque se ama, So because we love, se entrega. we give ourselves. Porque se ama, Because we love, se ofrenda. we give an offering. Y que esta ofrenda sea de aroma fragante al Señor. And may this offering be a sweet smell to the Lord. Que el Señor bendiga cada vez que te despojas para bendecir May la the Lord casa. bless you each time that you bless his house. Porque es casa de Dios. That is the house of God. Dios se va a encargar de ver las necesidades que tiene y te va a bendecir. God will look out for your necessities and he shall bless you. Dice 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 9, verso 6. chapter 9 verse 6. Esto digo, This is what I say. el que siembra escasamente. The ones who sows sparingly. Y aquí está hablando de las ofrendas. Now here it's talking about the offerings. Es decir, tenemos la bendición de sembrar.
So we have the blessing of sowing, pero puede haber una actitud incorrecta. but there could be the wrong attitude. Es decir, que siembra con escasez. You know, they sow sparingly. Entonces dice Dios So God says, que con esa escasez so with that sparingly así va a action, cegar. he should also reap. Va de acuerdo a cómo Él da, It is in accordance to how he gives. aunque Dios ve el corazón. Although God sees the heart. Estaba hablando de la viuda I was talking about the widow, y dijo que había dado mucho más que todos, and he said she gave more than all. pero lo que había dado era poco. But what she gave was Sí. apparently little. Pero se desprendió con But- fidelidad a but Dios de she- su escasez. But she let go with faithfulness in God. Ahora, aquel que con abundancia da, Now the one who gives with abundance. Abundance. de igual manera en abundancia va a cosechar. In the same way, in abundance shall he reap. Dice el verso 7, cada Verse- uno de Verse 7 says each one should give como ha propuesto en su corazón. as he has purpose in his heart. Y qué lindo que en tu corazón How nice that in your heart hayas propuesto honrar al you have Señor. purpose to honor the Lord. Que no dejes de expresar tu gratitud. That you continue to express your gratitude. Que no hagas las cosas de mala You gana. don't do things out of bad habit or mode. Que la actitud no sea por obligación. That your attitude not be an offering of obligation. Porque Dios, el creador de todas las Because cosas, God, the creator of all things, ama loves a aquel que es un dador alegre. the cheerful giver. Es decir, que se complace en dar en su casa. In other words, he is pleased to give in his house. Entonces, qué importante es la actitud con que nos desprendemos para bendecir la casa. So it's important with the attitude that we give to the Lord, Honrar a Dios. that we honor God. Es decir, se ofrenda tiempo, se ofrenda In servicio. other words, we offer time, we offer Tantas service. cosas que podemos nosotros ofrendar al So Señor. many things that we can offer to the Lord. Se ofrenda fruto de labios. You offer fruit of lips. Sin embargo, en lo económico es otra cosa. And in the finances is also another offering. Se puede caer en la actitud de retener lo que es de Dios. You can fall into the attitude of sustaining what belongs to Y God. tendrá una consecuencia And no that muy too has its favorable. consequences which will not be favorable. Que haya impulsos en el corazón That there be impulses in the heart para dar con alegría, to give with happiness, sabiendo que estamos honrando a Dios knowing that we are honoring God y que nos estamos preocupando por su casa. and that we are being concerned for his house. De cierto te digo Surely I tell you que Dios también se va a preocupar de tu casa. that God will also take care of your house. Cuida del Señor, Take care of the things of the de Lord, las cosas que son el of Señor, the things that belong to the Lord, y Dios te va a bendecir. and God will bless you. Que seas amado por Dios That you be loved by God por tu generosidad y alegría. because of your generosity, your happiness. Nos toca que honrar It is up to us to honor al Señor con todo nuestro corazón. the Lord with all our hearts. Es decir, que Dios ve el corazón, In other words, God sees the heart. ve la actitud que nosotros damos. He sees the attitude in which we give with. Qué interesante lo que dice acá. How interesting what this verse says. Palabras de Jesús. These are words of Jesus. Lucas 6:38. Luke 6:38. Dijo el Señor, The Lord said, dad give, y se os dará medida buena. and it should be given good measure. Está diciendo que o nos está motivando a dar, It is motivating us to give. pero tiene o desata bendición. It unleashes blessing. Tiene resultados de bendición para nosotros. There are results of blessings for us. Porque cuando tú das, Because when you give, esa medida que das, that measure which you give with, Dios se va a encargar de darte algo bueno. the Lord will be in charge of giving you something that's good. Una ofrenda de Él apretada, And a good measurement. sacudida Shaken, y hasta que esté rebosando. overflowing. Eso te dará That en tu shall, regazo. that he shall give to Cuando you. habla de regazo, está hablando del depósito que This is tienes. talking about your deposit, Un traste para recolectar. a dish to collect. Porque con la medida que mides, Because with the measurement that you give, se te vuelve a medir. you should be measured as well. Es decir, que Dios ve nuestras actitudes, So God sees in our attitudes, nuestras obras, our works, pero también ve nuestras ofrendas. but he also sees our offerings. Aquí nada es impuesto. See, nothing here is imposed upon. Es decir, que a nadie se le obliga que dé o diezme. Nobody's being obligated to tithe or offer. Sin embargo, esto va en relación a la obediencia de la palabra. However, this is in obedience to the word of God. Y cuando tú eres obediente al Señor, When Dios you're te bendice. Obedient to the Lord blesses you. Que Dios te dé buena medida, May the Lord give you good measure por cuanto tú amas la casa de Dios y das buena medida. because you love the house of God and you give a good measurement. En este tiempo que vivimos de escasez, In this time that we live of scarcity,
El que puede bendecir es Dios. See, the one that could bless you is God. Él permanece fiel. He remains faithful. No tiene sombra de He variación. has no shadow of variation. Él sigue siendo el mismo. He is the same. Está diciendo en Deuteronomio He 16:18. is saying in Deuteronomy 16:18, Cada uno debe de presentar su ofrenda everyone is to present their offering conforme a la bendición que Dios le haya in dado. according to the blessing that God has given them. Entonces aquí yo expreso o cada quien expresa su gratitud, So here we all express our gratitude, ofreciendo, entregando, presentando offering, presenting, giving con gratitud, with gratefulness, porque sé que quien me bendice es Dios, because I know that it's God who blesses me. quien me provee es Dios, I know it's God who provides for me. quien me sustenta es Dios, I know it's God who quien sustains me. tiene cuidado de mí es Dios. Who has care of me is God. Dios se va a encargar de bendecirte, God will be the one who takes care de of you, bendecir tu casa, who blesses your home, bendecir tu matrimonio, tu who blesses your familia. marriage, your family. La ofrenda de Dios. The offering of God. En el primer matrimonio con In conflictos the first marriage, there was a conflict. fue una ofrenda, un milagro de una ofrenda de vino. It was a miracle of an offering of wine. Se les había acabado el vino. See, their wine had finished. Hay cosas que van a repercutir en gran manera. There are things that are going to have a great repercussion. Es decir, que hay ofrendas con propósito. See, their offerings with purpose. Y cuando ofrendes, no esperes recibir nada a cambio. When you offer, do not expect to receive anything in return. Pero de cierto te digo But I surely tell you que sí tiene consecuencia. that it has its consequence. Se van a desatar bendiciones. The blessings will be unleashed. Con la actitud de generosidad de darle a Dios lo que es de With Dios. the attitude of generosity of giving to God what belongs to God. Este proverbio me hace pensar. This proverb makes me think. Cristo dijo, no, Dios dijo, God said en Malaquías, in Malachi, ustedes me han robado. you have stolen from me. Es decir, que trató al pueblo como alguien que roba, un ladrón. So these people were treated like thieves. Y dijo, ¿en qué te hemos robado? Dijeron. And they said, what did we steal? En las What have we ofrendas stolen you? The y en los offering diezmos. and the tithes. Es decir, que hay personas que retienen la ofrenda que debe de So there are dar people who retain the offering they o el should give, diezmo que debe de or the dar. tithe that they should give. Y Dios lo ve. And God sees that. Dice aquí, It says here, cada ladrón every thief envidia el botín de otro. envies the spoils Está of hablando others. de una mala actitud. It is talking about a bad attitude. Está hablando a alguien que lo que hace es robar Somebody who is stealing y aún and even tiene envidia envies de lo que otro tiene. the spoils of other. Pero menciona la actitud del ladrón. But we see the attitude here of the thief. Y en el otro lado está el justo. And on the other side is the just. El que está justo, The one who is just, aquel que es correcto, who is correct, está arraigado, is, está firme is well rooted, is firm, y da su propio fruto. and he gives his own fruit. Entonces el corazón So therefore the heart mal ubicado como el ladrón that is not good, like the heart, like da the thief, frutos de envidia. give fruits of envy. Pero el hombre correcto But the man who is correct, está arraigado, está firme he is firm, y da su propio fruto. and he gives his own fruit. Qué bueno que haya buen fruto, How nice that there be good fruit, actitudes correctas. attitudes that are correct. Que Dios se encargue de dar ofrendas espirituales y materiales a May tu vida. God give you spiritual and blessings, Bendiciones en tu hogar, a tus hijos. blessings in your home to your children. Romanos 11:18 dice, Romans 11:18 parte de says, este versículo. part of this verse says, Y dice, recuerda and it says, remember que no eres tú el que sostiene la raíz, that it is not you who sustains the root. sino la raíz es la que te sostiene a ti. It is the root that sustains you. Está diciendo, tú estás en Cristo. It's saying you're in Christ. Y quien, es decir que Él es el árbol. So in other words, saying he is the Nosotros tree. fuimos injertados como ramas. We were injected like branches. Nosotros no sostenemos la raíz. We don't sustain the root. La raíz es la que nos sostiene a It is the nosotros. root that sustains us. Está diciendo que Cristo es el que te bendice, It's saying that Christ is the one who blesses you, que Dios es el que te sostiene. that God sustains you. Por eso nos toca que honrar a aquel que nos bendice. This is why we need to honor the one who blesses us, Dios, God, quien siempre permanece fiel. who is always faithful. Nuestra ofrenda Our offering tiene que ser con gratitud. must be with gratefulness. Estamos en un tiempo donde han cambiado los sistemas We live in times that systems have changed. y de cierta manera nos parecemos en sombra a lo que pasó con el pueblo de And Israel. we see ourselves in the shadow as to what happened with the people of Israel.
Cada quien estaba en su casa, Everyone was in their home, pero a la hora de ofrendar, but when it was time to give an offering, subían al templo a ofrendar. they would come to the temple to give an offering. A la hora de diezmar, At the time of tithing, subían al templo a dar su they diezmo. would come to the temple to give their tithe. Y lo que hacía el sacerdote es desatar And what bendiciones the priest would do is he would unleash sobre blessings sus vidas. over their lives. Nadie te ve, No nadie one sabe, sees you, no one knows, pero Dios sí sabe. but God knows. El que te ve en secreto The one who sees you in secret te premia en público. shall bless you in public. Quiero orar I want to pray y rogar que el Señor te bendiga. and pray that the Lord bless you. Quizás cuando tú ofrendas nadie te ha dicho gracias, Maybe when you give an offering, no one has said thank you to you, pero Dios lo ve but God sees it. y la bendición viene de Dios. The blessing comes from God. Padre mío, presento a cada uno de tus hijos, My tus Father, I hijas, present each one of your daughters, your sons, entendiendo que el mayor regalo, knowing that the greatest gift, la mayor ofrenda the best offering que hemos recibido es el regalo de Cristo that we have received is the gift of Christ para salvación, para vida for eterna. our salvation, for eternal life. Y entendemos que han habido hombres que han sabido honrarte We understand that there's been men that know how to honor you de diferente manera. in different ways. Señor, que nuestro corazón sea Lord, agradecido May our heart be pleased. y que podamos desprendernos May de una we be manera able to correcta, disconnect in the right way con felicidad, con alegría. with happiness, with Te fruitfulness. aseguro que Dios te bendice. I assure you that God will bless you. Vas a desatar bendiciones You're going to unleash blessings. y vas a abrir la puerta de tu casa You're going to open the door to your home para que esas bendiciones entren. so that those blessings can enter. Padre mío, bendice las Father, finanzas Bless the finances en medio de este tiempo que vivimos. amongst these times that we're living. Concede milagros de multiplicación Lord, give miracles of multiplication. y que no falte tu fidelidad en la canasta familiar. Please let your faithfulness be in the family basket, Lord. Que no falte el sustento, el pan en la mesa. Lord, please put every meal on Te the lo table. ruego, Señor, en el nombre de Jesús. I beg you, Lord, in the name of Y Jesus. tú como hijo de Dios, And you as a child of God, no dejes de honrar a Dios con lo que es de Dios. make sure you honor the Lord with what belongs to the Lord. Si no tienes a Cristo, If you don't have Christ, hoy es el día de recibir la gran ofrenda. today is the day of the great offering. Un donador de sangre, Someone who donated their el blood, mayor donador de the sangre, greatest donator of blood, la sangre de Cristo, the blood of Christ, para el perdón, for the para la forgiveness, vida. for life. Ese sacrificio vino a darnos vida That sacrifice gave us life, y teniéndolo Él lo tenemos todo. and having Him, we have everything. Una vida en abundancia. A life in abundance. Es tiempo de orar por ti, It is time to pray for you que no tienes a Cristo. if you don't have Christ. Abre tu corazón a esta hora que te Open your vamos heart a to the Lord. bendecir. Tú que nos estás escuchando ahí en esta tarde, ahí donde estés, sabes que tú eres el producto de una ofrenda que se dio, la ofrenda de Cristo. Él dio su vida para que tú hoy día puedas respirar y tengas vida. Ya que tú has reconocido que necesitas al Señor en tu corazón, por favor, te pedimos, te rogamos que abras tu corazón al Señor. Has intentado hacer todo, intenta a Cristo. You there who are there today, let me tell you that you are there because an offering was given. The best offering that was ever given for you was the offering of Christ. You who acknowledge today that you need Christ in your heart, we ask, please, that you open your heart to the Lord, that you accept the Lord. O quizás te has apartado del Señor y necesitas también una vez más reconciliar con el Señor. Te pedimos que igual manera también abras tu corazón al Señor. You need to reconcile. Perhaps today you've separated from the Lord. Right there where you are, ask the Lord. Pídele al Señor, Padre, por favor, Señor, ven a mi corazón. Señor, te reconozco como mi Salvador, Señor. Reconozco que moriste por mí, Señor. Te pido, por favor, que pongas, Señor, mi nombre en el libro de la vida y que perdones mis faltas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Father, please, I ask that you put my name in the book of life, Lord, that you forgive me for all my sins, Father. Lord, please add my name in the book of life. Thank you, Lord, for salvation. In the name of Jesus, we ask and we pray. May the Lord bless you and may the Lord keep you.